Ayan na. Kain na tayo ng hashtag brown. Hash brown hashtag. Hashtag mutya. Yummy. It's yummy, crunchy, and delicious. Wait, not delicious. Ito na guys. Kinalamig ko na. Oh. Uy. Wag may tunog kayo. Asa man daya ang tunog? Suman. Yummy. Wala kayo siya kuan sa tunog. Di man gud lahi ang tunog. Lubi. Yummy. Ito guys, masarap. Suman sa Tagalog, budbud sa Bisaya. Ayan. Ayan. Pure, malaki. Sakto sa timpla. Masarap to sa squatty. Yummy. Malagkit na malagkit. Parang kapulot. Okay guys. Ito na. Tikman ko na ang suman. Budbud. Thank you for watching. Sa mga napunta, thank you so much. See you next video. Sa baguhan ka pa lang sa channel ko, Biki naman. Thumbs up and subscribe. Thank you. Bye-bye. So guys, tikman na natin ang moron. Ito na guys, luto na ang biko. Kain na tayo, kain. Tikman natin ang bikong puti. Simple lang, simple. Wala nang ubin, wala nang kuskus balongos, di ba? Yummy. Sakto lang timpla. Di kay tamis, di balance. Nya sakto sa lubi.
be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose, but when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise, but is it even there to find?